yui nga wa waima yet semani yabipe bemimu nganete a ere yui nga yau nganupe awete peyu rane hirupeu ijoi te parang tau te yuvarete nga perane yau nga nganupe a era mo nga mo apura nga te rabo yupi Pedro nga Tiago nga Nyo nga Mimera nga rabo yupi nga arasin nga mapu alwira fenagau nga mangau a era mo nga yau nganupe si arasin ni po yeyuka pesera viete pe porang taya ri yuvarete nga upe yepuri yau nga nganupe a era mo nga oyepe au I nganui abo peu I venupu au wapeka vea kwararera wawenunya ubare futat eruya oporong tau uvarete ngaupe kiapi ni uria ri nga imara ne jere ngani po ajere re kotu verete ya oye upe ne ya pokar emire amuni po nganu apo uverina no arajere a ere na yere mi futari murui tere apokat eje mi futari muete te ere apokat nganu peje jau nga uvarete ngaupe oporong tapa vire nga hafu ama bawa jebua muapura nganu penu osia nga upa haeram nga yau Pedro ngaupe ere sete yupa eje enga te neren monoi I jare yuvarete ngaupe je puri a eja viramu miamu sipo nere porogetai jare yuvarete ngaupe jau nga ngaupe peseravi pe porangeta jare yuvarete ngaupe aeramu pe jefua karamu mama etuvera apave em kasia epe de pe fua karine aeramu pe mama etuvera ete yapo ngaupe ne pe paru apaveria ngavevi nipo mama etuvera re a ete nipo pe apo pe je porangeta ve em ngaupe eramu mama etuvera ete futat pe apo pe jeko jau nga nganupe aipo ngaupe ere yui nga wau nganuinu oye enga mono uvarete ngaupe nu ngaupe avera nga jau japa a ere nga wau oye uave mimu nganupe nu nane venyemi nu osia nga upa wapeu yamu ete nga hajimongau a eramu nga osia upa opa gire nga opore sagamu ete ngare oye no son nga ngavi a eramu nga jave em ngaupe a eramu yeyui ngavo aparang tau yapa uvarete ngaupe nu uvarete ngaupe aparang tare nga uanu nane venyemi nu nga set nga nuamu nu a eramu nga yau nganupe peserete futani pope je yupanu kisa jau yeyui nga nganupe au je pe je serire avamo futa nga peneki iramu je monoi aya ur emak nga pope pe jeiru kue so nga ne kwa yau kue ramu ae a ur emak nga pope je monwara garuri jau nga nganupe yeyui nga porong tapave emawe Judas Iscariote nga yeyui nga remimu efera nga futat kwai vete nga nerua eroye morupa yeyui nga re mainana buriara nga kwai vete nga muri Judas ngarupi judeu nga buriari nga nane kwai vete nga mua ngarupi juwa nga erua muap mimera nga erua eroye morupa nga re mainana buriara nga mpe poro ngutapavire Judas nga jau nga nupe rei oni poje jejui nga detua pe putea peneape a eramu pe a ere nga kuapa nga detua pe puteramu a era we futariki pe jevo nga puka nga de davo jau yejui nga monoara nga nupe rei a eramu nga waima pube abo yejui nga re rabuka jau ngaupe aute ere ko kikujup jau nga ngaupe a eramu futat nga retua pe putea a era we Judas nga demirero fer nga wajiju nga puka nga pofa
Haere jujui nga re mimu efera nga amu oyu re kuita kuima nga amu re nga nami monoka furuk maina na beriara re te nga re miawa nga nami upa. Haere jujui nga jau apa kara nga nupe. Ma éramos pe yeyua muava pe oye no pawe koete o una eva llave o ma éramos pe muava verua yure ve ye piara do pe o pe ye ye recora mo miamu akon na ye pen y pe ye pe i yare yuvare tenga mongotavi pe akoye oi ai ive yawe i pe futat akoye deni ngamu jau yare yuvare tenga re ai aete ako na ye pen y pe ye pe i aere ye manuava ope iguaini aéramos yare yuvare tenga ye pen okare veñemi tenupe mate yanervare tenga karana kwasiaru kari ye manuare ikue aéramos ape y apau ngare mi kwasiarera e avere mbete fotat Jau nga nupe aere nupave ye jui nga demi mu nga kwasi wau ngavi nga re ya wakanyama nga nui kunumiu nga mu ua ye jui nga re biri taitu fuku puete nga oye wana ko nga mu nga pe kanomiamu aere nga raitu ete ipege waitu pegamu nga poyete jui aeramu nga baunyana taitu eme aere ye jui nga pe kara nga re rabau mainana beriara rete nga rogipe kaifasi nga rogipe peu futat judeu nga beriari nga ayat kau mainana beriara nga ne Moises nga re mi kwasiare rare maramu yara nga nane ayat kau nga nenu Pedro nga bau nga neviri aere nga nero bagi ye jui nga muku ete futat nga rekoi ngavi abau nga wayama mainana beriara rete nga rogaupe aere Pedro nga noi osou uku pepe te futat nga bau akou ogo sama pupe oye pe yau mainana nga nemia ewa nga puri oye pe nga ye jui nga re ruramu mainana beriara nga oye ema nga nete nga remia potu vera mame waramu reka amanhã te nga remia potu vera vesag rai ma ya ye nga wapo ayuka awamu rai jau nga yau pe aere ni tebi nga mu kwai vete nga ua o meramu ye jui nga re aere nga na yu ya verun hima me ui nga nupe po ye nga mu ua o meramu nga nupe ore harue nup nga je engai i anure ni poje yanirvarete nga mongetava retugi ava nga mongetava kuima nga nimia pofera te aere ni poje imuapura ararupi ayepeya nga mongetava movuanu aipo nga mongetava na kuima nga nimia pofera ruin yau nga orere mia nuva mun hai jau nga imame bau nga nupe aere aipo nga nane na yu ya veruin imame ui nga nupe aera mo mainana beriara rete nga fuama yau ye jui nga upe ma ya erete nga nupe nere ye engite nga nupe aipo nga eramu ai ikoin jau nga para nupe nga upe aere ye jui nga pige teu ama aera mo mainana beriara rete nga yau nga upe yanervarete nga remi murera tene nga ra ura tene jau nga upe aera mo ye jui nga jau nga upe a dia futarere poramo yete peneki ura retea anure ni poje apangi panyerete nga sekate aya kwatava kate peu yerena muni pope yere saka anure ni poje rurite jevu bangavi ubasingarupi jau nga upe aera we mainana beriara rete nga hamara neramu nga mara nea nga rere kau nga raitu monoroguka nga upe aeramu nga jau nga nupe aye futat nga yanervarete nga kuravia koura jau nga nupe
Yane futad avamu senub nga kurava yare yobose. Yo nga nganupe. Na nga murui omomeu yane. Ma ya pe ye aye ngaupe avamu. Yo nga nganupe. Siu kaukat futad yane nga. Yare warete nga. Tena nga urap. Haeramu nga mo honumu na ngare. Haeramu nga ngare akwapia taitupu. Opo afuapuka herofa ngare. Haeramu nga yau ngaupe. Awanya tene numpa. Yo nga nganupe. Ene aquarete ea. Haeramu ene numpa ara nga. More. Yo nga ngaupe. Haerawe yefaru nga nane nga puka opo herofa ngarenu. Haepe Pedro nga oina huku pepe. Poye maina na boriara rete ngarem yau waemu ua ngapuri. Tatare nga jepe eramu ngare saka jau ngaupe. Yeyui kiare viria koma efera muene jauyera. Nazare pevara nu ma efera kiare viria ko ma efera muene jauyera. Jaue ngaupe. Haeramu nga jaupe. Te nani nui. Na quavi ye nga nui. Haeramu agunya upene yau ekoin. Jau futate nga yaupe. Haerawe nga fu ama wau oga soma puri. Haerawe wura sokwe oye nga. Peu apara bukuma emu ngare sakanu. Haeramu jau oye puri wara nganupe. Koramu futat yeyui kiare viria ko ma efera kiamu. Jaue nganupe. Haeramu Pedro nga kwakupanu. Haere i peu hu ama nga hamu jau ngaupenu. Ya futat yene garireye wupe varamu futat ene. Nga yave futat ene rae. Jau nga ngaupe. Haeramu Pedro nga jau ngaupe. Na quavi ye nga ye akiko. Yare yuarete nga pemianuamu te anye eu yavi. Na quavi ye nga yau. Te me reye. Yare yuarete nga te yereko tuvera futari. Jau nga nganupe. Haepupe wira sokwe oye enganu. Haerowe Pedro nga vea aramu yeyui nga verare. Wura sokwe ye engu yave no denipo ereu yau yap. Na quavi ye nga yau nganupe. Verare Pedro nga vea aramu. Haeramu nga haipo hu verare ro no son. Haeramu nga habaunya na yeyui nga kwakupa verare no son. Haeramu futat nga u arasingamu. Vea aramu haeramu nga ya wau hu verara ukau.